Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Kasong frustrated murder. Ipasaka batok sa Subuanong rapper nga nakaposilog lang yaw gawa sa kaimnanan. Away tali sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ug Cebu Port Authority. Mas ni grabe, buti may ramang nga ipabalhin ng CPA sa lungsod sa Konsolasyon. Mga dapit nga dugukon sa mga tao karong Semana Santa, patutukan sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Lalaki nga nagmanehog motorsiklo, patay human mibangga sa kasugat nga sakyanan sa barangay Pahak, dakbayan sa Lapu-Lapu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nag-andam na og kasong frustrated murder batok sa Sugboanong rapper nga gitumbok nga nakapusil sa usa ka langyaw gawa sa usa ka imnanan sa Waterfront Hotel niadtong Sabado sa buntag. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Giandam na sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang kasong frustrated murder batok kang Andrew Salera nga nailasangan nga si Range 999 nga lumad nga taga Buluon apan kasamtangan nga nagpuyo sa barangay Bakayan. Siyang gitumbok nga nagpusil sa usa ka langyaw nga si Michael George Ritchie, 37 anyos, usa ka American national nga napakaron sa Tambalana nagpaalim pa sa samad pinusila niini sa abaga ug paa. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga naana sa luwas sa kahimtang ang biktima. Gipaabot nila nga makagawas ang biktima sa Tambalanan sa dili pa mapupos ang reglementary period sa pagpasaka og kaso ug kung dili kini makahimo ngunit sa pagpabilin pa niini sa Tambalanan, mamahimo nga ang pinalang una ang mupasaka sa kaso ngadto sa piskalya. In the absence of that, no, we can still go on with the filing of the case. So definitely within this within the period provided nga kanu sa kay na agbuha ra ba nato to, so we will be filing the case as soon as possible. Una na kasabot si Salera nga nung nahimo ang pagpusil sa mong langyaw tungod baton pa kini sa pagbinasto sa aga mga higala nga babae sa sulod sa usa ka bar gingon nagkagubot sa sulod sa maong imnanan apan gipagawas sa management ug didto sa gawas nahitabo na hinuon ang laing kagubot nga resulta sa pagpamusil. Ni pasabot si Rafter nga dili lang kini ang unang higayon nga dunay insidente sa kagubot sa sulod sa imnanan ug gipagawas sa mga security personnel ug didto na hinuon sa gawas nahitabo ang pagpamusil. Tungod ni giawhag sa kapulisan ng mga establishmento nga dunay mga imnanan nga kung dunay mahitabo nga away sa sulod dili kini paggawson ug ang labing maayo nga buhaton mao ang pagtawag og pulis aron nga malikayan ang insidente sa pagpamusil. Yang gi-reiterate nga to conduct an audience with the kanang mga establishmento and we will see kung unsa pa ang among mabuhat more than that, kung they have participation ba, can we file possible action against them, kasi supposed to be ang dapat imong buhaton diya is to pacify them and then call the police, dili kay imong pagawson para ma-minimize ang damages sa sulod. Nitong naging mga simana usa ka lalaki usab ang gipusil patay sa gawa sa usa ka imnanan sa Dan Pilaes sa barangay Kalubihan human ni nag-away sa sulod. Ni mahadang kapulisan nga kung doon na pa'y mahitabong krimen sa gawa sa imnanan, tungkol gipagawa sa mga security personnel, mamahimong magatubang silang kaso. Arnold Bustamante, CCTN News. Niauhag ang lungsod sa Moalboal sa mga snorkeling guides nga magtinabangay sa pagpatuman sa ordinansa. May pahigayon og meeting si Mayor Inocentes Cabaron ngadto sa 400 ka snorkeling guides sa miaging weekend. Gituki sa maong panagsabot ang viral video bahin sa turistang mihikap sa pawikan ilawom sa dagat.
Gihangyo ni Cabaron ang mga guides nga striktong ipatuman ng local ordinance bahin sa snorkeling aron dili na mausab ang insidente. Gikatakdang ipaubo sa seminar gikan sa Department of Tourism ang ubang snorkeling guides bahin sa responsableng pag-atiman sa mga turista. Sa laing balita, luna alang sa itukod nga dakong solar power plant sa lungsod sa Danbantayan giandam pa. Kini human nga nagpinirmahay na ang Kapitolyo og pribadong kompanya gikan sa Espanya aron masugdan ang proyekto. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Hinay-hinay ng natagan og katumanan ang gitinguhang dugang supply sa kuryente alang sa probinsya sa Sugbo. Niatong Sabado, nagpirmahanay ang Cebu Provincial Government, mga kumpanyang Acciona Energia Global sa Espanya ug Freya Renewable sa Makati City alang sa ka-joint venture. Kini mao ang pagpatukod sa 150 megawatt solar power plant nga may mutang sa Barangay Talisay, lungsod sa Daanbantayan. Ubos sa kasabutan, tukuron sa mong konsorsyum ang mong planta sulod sa 185 ka ektaryang luna diin paliton una kini sa Kapitolyo. Matod ni Mayor San Shimura nga gikan sa 50 ka mga lot owners, 24 kanila ang uyon sa pagbaligya sa ilang luna. Nihatag na og final offer ang Kapitolyo ngadto sa ubang wala pa nakahukom. Namirma man po ang mga lot owners because I explained it personally to them. Kani nga project will be remembered the entire nga generations nga mabilin nga makabenepisyo ani a lower rate of our electric bills, most especially in the municipality of Danbantayan. Padayon na pag-apelar sa Kapitolyo ug LGU aron matumandayon ang proyekto. Mapugos mismo ang Provincial Legal Office sa paghimo og expropriation kung magmagahi man ang ubang lot owners. Gihimugatan sa managlaing habig nga dako og tabang ang solar power plant dili lang sa paghatag og dugang tinubdan sa enerhiya, makakuha usab og dugang kinitaan ang joint venture. Kay mato di Gobernador Gwendolyn Garcia, alang gayud sa kayuhan sa kinabag-ang Subuanon ang maong solar farm. I took it upon myself to propose this partnership was to ensure that the province of Cebu would have a say, would be able to communicate our need for much lower energy. And I believe that will certainly filter down to the masses. Ipaubos sa Build Transfer Operate Scheme sud sa 25 ka tuig diin duha ka kumpanya mo'y mugasto sa pagtukod. Mipasalig ang Acciona Energia Global nga mohatag sa the best nga serbisyo ngadto sa mga Sugbuanon. We don't want to be where we are not welcome. We want to be welcome in the countries, in the provinces, in the communities where we work. And we truly feel that Cebu is a community, a province that is welcoming us. For that, again, thank you very much. Gihangop sa Department of Energy ang dakong solar power plant isip kasulbaran sa suliran sa renewable energy sa Pilipinas. Energy is important to all of us, and it is too important a matter to be left to the national government alone. Wala pa nun matino kung kanus ang masugdan ang pagpatukod sa mong planta sa Daanbantayan. Apan nakita ni Garcia nga may tabo sud sa kapin usa ka tuig ang civil works ni ini. Gian Navarro, CCTN News. Nakadawat og pinansyal nga hinabang ang mga nasunugan sa Barangay Luok gikan sa kagamahanan sa Dakbayan sa Mandawi. Nakadawat og 10,000 pesos ang moabot sa 370 ka mga tag-iya sa panimay samtang tag 5,000 pesos sa 175 ka renters ug sharers. Ang mga nasunugan kasamtangang gipahilo na sa gym sa barangay ug Cesar Cabahog Elementary School. Ang mga renters ug sharers ang giawhag sa pagpangita ug kapuy-an. Matod ni Attorney Jamal James Kalipayan ng City Administrator nga ang prioridad nga ma-relocate ang mga nasunugan nga tag-iya sa mga panimay. Sila i-relocate sa sitio Riverside tapad sa University of Cebu, Lapu-Lapu and Mandawi. Sa laing balita, mas ni grabe na ang away tali sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo o sa Cebu Port Authority. Gihinginlan na ni Mayor Michael Rama
o gusto nga mabalhin sa lungsod sa Konsolasyon. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa May Uy. Buot ni Cebu City Mayor Michael Rama nga papahuaon ang Cebu Port Authority ug pabalhinon na ngadto sa lungsod sa Konsolasyon. Kinuman nga mipagawas og pamahayag ang CPA nga walay territorial jurisdiction ang syudad sa mga pantalan ug iya lang kini sa CPA. Hinungdan nga walay katungod ang syudad sa pag-require sa CPA nga magkuha og permit gikan sa Office of the Building Official. You don't have that ownership. I want them out and they should go to Konsolasyon. Dugang ni Rama nga walay gikuptan nga ownership ang CPA sa Cebu Base Port. Hinungdan nga walay katungod nga magtukod og building o bisag unsa ang CPA diha sa pantalan nga walay compliance sa pagkuha sa permit gikan sa OBO. Pasabot sa CPA sa ilang pamahayag nga human nga gipaboran sila sa korte ni atong Hunyo 5, 2023 nga ang kumpanya maritima ug ang silingan nga nagpalibot sa building gipanag-iya sa CPA. Hinungdan nga nagtukod sila og building isip redevelopment project sa ahensya. All of them. CPA, CIP, and maybe we can rearrange the pier. I will work it out in Manila. Kano sa mayor nga pagkikitaan ang kadagkuan sa Philippine Port Authority ngadto sa kauluhan na aron nga mapawaon ang CPA ug Cebu International Ports. Sherissa May Uy, CCTN News. Bagong government center sa Mandawi City, itukod at tubangan lang sa Cebu International Convention Center building. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Kini ang scale building model sa government center sa syudad sa Mandawi. Ang disenyo inspire sa bantayan sa hari o sa mga heritage site sa Mandawi. Gusto sa syudad nga adunay iconic o historical meaning ang itukod nga government center. Usam mo sa ato ang symbol diri sa Mandawi being a coastal city nya kita ang naggunit murag nagtangag sa Mactan Channel ba murag tag nagwardya atong panahona no sa karaan sa kuan kanang Cebu City no. So moto nga bantayan sa hari gyud mo na pinaka-iconic na to. So yeah, it does resemble a little bit like the bantayan sa hari nga ato ang gi-cherish. Ang construction ni ini i-award karong Marso, kini mahuman 35 ka buwan. Ang government center itukod atubangan sa Cebu International Convention Center building apan sud gihapon sa CICC compound. Gusto sa syudad nga ipabilin og i-renovate ang struktura. We know nga dako kayo o gasto ang pag-construct ana, especially because gi-pile drive na siya no, so if it may look like it's just a square sa gawas but ang dako nga gasto pud ana niya ang pag-ensure nga dili na siya maunsa og na earthquake o guban pa kay gi-pile drive gyud na ang mga foundations niya. Oo. Kay this is a reclaimed area baya. Hinuon ang pag-renovate sa CICC building. Wala nalakip sa 3 billion budget sa pagtukod sa bagong government center. Matud ni Kalipayan nga ang renovation iabli alang sa public-private partnership. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod, mga dapit nga dugokon sa mga tao karong Semana Santa patutukan sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Kanauguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas ang kasarian. Hindi totoong Matadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyong sabihin. babae lang ako. Anong kuwan sa babay? Mga kasawa! Doon ni mong trabahin! Wapay ito! Sir, paano si Victor na tulay? Ano nyo nga? Pantay na gana! Ayaw sa gamay kinabuhi! Kani atong mga anak ita, 5 ka buok nga pobre ka ita. Kung saan ka na to, matuman na to ang ilang taksa-taksa ka mga pangandoy. Ito tagat kayo ba sa mahimong tao pare? Kita dito lo. Magid man ang guys, isa may mahimong Monsignor, Bishop ug Santo Papa. Grabe yan, Sana! Santo Papa man yun! Ang mga panghitabo sa kinabuhi, dili ato ang pagbuot. Apan, Pangitaon na to siya, ma, para napad ko. Mama, ito napad ko Papa. Anak kayo mapigtandi sa uban. gugma ug pagsalig, dili ang kayugot. Limus na niya di karol mo! Tugan mo ang magpabilin ang imong gugma. Balik sa atong balita, PRO7 aduna nay listahan sa mga drug rings sa Central Visayas nga mao'y responsable sa pagpalusot og daghan nga mga supply sa illegal nga drugas. Pipila ni inin na signit sa kapulisan sa nanglabay nga mga anti-illegal drug operation. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Dunay naila ang Police Regional Office 7 nga usa ka drug supplier nga may usa sa gitanaw nga responsable sa pagpaghiyot sa kanilo nga illegal nga druga sa Central Visayas. Apan naman nga drug supplier dili taga Sugbo, sanli taga base kini sa gawa sa Central Visayas. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jared A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Abirin, hepe sa Police Regional Office 7 nga sa matag dunay dagko nga dakop mugawas gyud ang pangalan sa mga drug supplier. Tungod ni mihimo og pagpalawom ang kapulisan kung kinsa kini ug linawsab nga nailhan kinsa ang iyaga mga tao sa ubos nga gitawag niya downline. Naatay mga newly identified nga mga drug personalities, no? But naapod tay grupo gyud nga gitan-aw nga siya ang pangulo aning illegal drug trade sa Central Visayas. Ang ato magong gibuhat karon is we have come up with a link diagram. We have come up with a matrix of those personalities confirmed to be involved in illegal drugs na ni uban ani na warrants of arrest o kinisang mga impormasyon na nakuha ni nato gikan sa custodial debriefing, no, sa mga arrested suspects. Ug pinipilari nga dunay mga bag-ong nga drug personalities silang drug matrix nakip na ang drug group nga mao'y nangulo sa distribution o illegal drug trade. Kasagaran sa mga drug personalities dunay mga warrant of arrest kini base sa pamahayag sa mga drug suspects nga madakpan atol sa custodial debriefing. Gibanabanan sa kapulisan nga nasa 50 ka mga drug personalities ang naa sila nga diagram apan kasagaran kanila nangadakpan na. Apan mato ni Pilare nga bisan nga daghan ang nangadakpan dunay bag-o nga mopuli nga mo'y tahasan sa paghatod sa illegal nga druga sa mga customers. Ang usa sa problema nga masugatan sa kapulisan na kung dunay madakpan nga drug courier nga nakuhaan og kinilo maputol
ang impormasyon tungkod kay wala siya makaila sa nagmando kaniya. Makita na nato nga nagkahinay-hinay na sila o ka-neutralize, no? Pero of course, when somebody is arrested, what they will do is to find a replacement. So pagka naay madakpan na ginay ipuli because naaman pay ang business is still going on. So what we can assure is we know how they operate and who are the personalities behind the illegal drug trade. Subay sa nagkadaghan nga illegal nga drugas nga nasakmit ang hepe sa Police Regional Office 7, may mando sa tanang unit sa kapulisan nga hingusgan na usab ang demand reduction nga may sentro sa programa sa gobyerno aron mapuhag ang problema sa illegal nga drugas sa matag lugar. Arnold Bustamante, CCTV. Mandawi City Police Office adunay bagong acting city director. Ato sa turnover of office ceremony, gipakita na usab ang marker sa Camp Demetrio Mendoza Cortez Sr. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Si Police Colonel Julio Sagandoy ang nihulip ni Colonel Maribel Gitigan, isip City Director sa Mandawi City Police Office. Sa wala pa nahimong acting City Director, si Sagandoy nagsilbi isip hepe sa Regional Civil Security Unit 7 sa Philippine National Police. Naasay na usab si Sagandoy sa nagkadaiyang lugar sa nasod ug nahimong personal sa City Investigation and Detection Group. Isip bagong pangu sa MCPO, si Sagandoy niingon nga padayunon niya ang mga maayong programa nga gipatuman ni Gitigan ug mapatuman unya og nagkadaiyang proyekto. Lakip na niini ang pagpahingusog sa operasyon batog ilegal nga drogas, sugal ug uban pa. And likewise all other forms of operational activities. And we are soliciting the support of course of our stakeholders for us to fully implement yung pan natin. Then first thing maybe I will be sitting down first with all the stakeholders for us to see what are the things that we have to uplift to make our city a progressive one, considering this is not just, it is a big responsibility for me considering that Mandawi City is the you call industrial capital of Southern Philippines. Samtang si Police Colonel Maribel Gitigan ang gikatakdang i-assign sa PRO 7. Si Gitigan na himong City Director sa MCPO gikan Agosto 24 tuig 2023 hangtod Marso 15 ning tuiga. Diin siya na himong unang babaeng City Director. Lakip sa iyang mga accomplishment ang pagkasikop sa pipila ka mga high-value individual na drug personality. Ako nang dalon tungod sa inyong suporta, no? Tungod sa inyong suporta, sa atong coordination, sa inyong paghatag, sa inyong support sa Mandawi City Police Office. Dako kayo kong pasalamat sa inyo kay dili na lang mo makabot kung wala po mo nag-support ka namo. Ang turnover sa office ceremony, gi-officiate ni Police Brigadier General Anthony Aberin, ang Director sa Police Regional Office 7. Pahinumdum ni ini sa pagpadayon sa kahapsay ug kalinaw labi na sa Mandawi. Sa wala pa ang ceremonial turnover, gi-unveil una ang landmarker sa MCPO na himutan sa Camp Demetrio Cortez sa Barangay Sentro. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office adunay 150 ka mga city responders human napun-an og 27 karong nga adlaw. Tungod sa kapasidad sa CDRRMO, gibutyag sa mayor nga andam ang syudad sa tanang higayon sa oras sa katalagman. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Sa gipahigayon nga 4th graduation ceremony karong adlaw sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management, nadugangan og 27 ka boat rescuers ang rescue team. Kini human nga nagmalampuson sila sa sobra duha ka buwan nga basic emergency responder training, kung diin gipaubos sila sa emergency medical responder course, basic firefighting, water search and rescue training, technical rope rescue and basic incident command system. Matud sa Pangulo sa CDRRMO nga si Najel Banyasya, kasamtangan ng nais 150 ka boat rescuer ang iyang buhatan. Ug sakto na ang kadaghanon sa ilang rescuers tungod kay mao na kini ang maksimum nga kapasidad sa buhatan ug sagad kanila mga job order. Sa pamulong ni Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan kaganihang buntag na hinumduman niyang sa panahon nga nagatubang og krisis ang dakbayan ubos sa iyang administrasyon sama sa pandemya ug sunog, usa ang CDRRMO nga nagserbisyo sa katawhan. But despite all of this harrowing crisis, mapasalamaton gyapon ko tungod kay anaa ang ato ang DRRMO officers
sa tanang mga uponganos. Samtang gibutyag ni Banyasya nga karong tuiga, nagtingwa siyang mahimo ng departamento ang iyang buhatan. Dili na lang sa panahon sa kalamidad mo responde apan magtanyag na kini og nagkadayang serbisyo sa oras sa emerhensiya. We're hoping that within this year, ma-establish na to as a department ang among opisina. And we are planning to call it Lapu-Lapu City Department of Disaster Resilience. So it encompasses dili lang kung disaster, but it also includes climate change adaptation. Matod sa mayor nga tungod sa kapasidad sa CDRRMO, andam sa tanan higayon ang syudad sa mga katalagman. So let us not fear because Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office is prepared, equipped, steadfast, and ready. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Gikatakdang i-repatriate ang 63 ka mga Pilipino sa nasod nga Haiti human sa nagpadayong kagubot. Gipaningwa sa mga ahensya sa kagamahanan ang luwas nga pagpauli sa mga Pilipinong natanggong. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Ipaubos na sa repatriation ang 63 ka mga Pilipino sa nasod nga Haiti aron makapauli nga luwas tungod sa nagpadayong gang violence. Kini may gipaybaw sa Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers ug Overseas Workers Welfare Administration pinagi silang joint statement. Mato ni DFA Secretary Enrique Manalo nga gipaubos na sa Alert Level 3 ang Haiti, timailhan nga kinahanglan ng makapauli nga luwas ang mga Pilipino didto. Nakabase sa mga Caribbean island country, ang 115 ka mga Pilipino apan nakig-alayon ang kagamhanan sa Pilipinas ngadto kanila kung pahimuslan ba usab ang repatriation. Sumapa usab ni DMW OIC Hans Leo Kakdak nga nangita sila og paagi aron makabiyahe pauli sa Pilipinas ang 63 ka mga Pilipino. Ilabi na nga walay mga biyahe sa abyon ang gitugutan ug lisod na ang pagbiyahe paingon sa Port-au-Prince. Maong usa sa mga nakit-ang solusyon mao ang chartered flight. Sa kasamtangan, wala pay Pilipinong naangol tungod sa nagpadayong kagubot sa nasod nga Haiti. Nakigalayon ng OWA ngadto sa Honorary Consul General sa Haiti ug sa Filipino community leaders alang sa pagpatuman sa luwas nga repatriation. Namugna ang kagubot sa Haiti, human girumbo sa mga armadong suspek ang kapital nilang Port-au-Prince. Din gipagawa sila ang 4,000 ka mga piniriso. Gikontrolar sa notorious gang leader nga si Jimmy Barbecue Cherizier. Ang monggang wardiin, pipila ka mga kriminal ang nakalas. Gian Navarro, CCTN News. Gipailawom sa seminar ang mga tinun-an gikan sa nagkadayang accountancy ug business management sa syudad sa Sugbo. Samtang giawhag usab sa Ateneo de Manila Alumni Association ang mga tinun-an nga mupadayon gyud sa ilang Masters in Business Administration ug paghatag og dugang nga kahibaw. Dako ug tabang ang seminar aron makat-unan pa ang mga negosyante ug mga tinun-an sa pag-recover sa post-pandemic. Gitambungan ang kalihukan sa mga kadagkuan sa business sector dinhi sa nasod sa manalang nila ni Ronald Mendoza nga usa ka senior economist sa Ateneo samtang si Antonio Jacinto nga mao'y Vice President for Corporation sa BDO ug Rosel Aso Zina. Mosunod, lalaking nagmaneho og motorsiklo, patay human mibangga sa gikasugad nga sakyanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kanaw guban pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Wa ko'y katabang! Dili ko mo to! Naarani mo kung mo to kagi! Sige! Magkanil na namin! Kung unay ang imong gusto, sige! Dili ko mo ila! Bisag na kung napakastuyan ako! Kasmag! Sige! Ayaw mo sige! Ayaw, sir! Ayaw mo sige! Ayaw, sir! Managsura mo! Ayaw magkaway! Pagka makaluluoy ni Billy, nakabigid sa yawa ang iyang pangunahon. Pagkabuotan ninyo ni Carlo og Gino, siya ra ginilahi. Ito lang una, pagunahuna niya pa. Sakit-sakit lang kasakitkan. Okay na ko. May lang usak pa, kagiyaanan sa tikalan. Sige. Pili! Hindi mong buhat sa taman! Sauli! Tuban! Kung away mong gusto, huwag ko! Sige! Sukol! Buha na yung uniforme! Ibutang yung mga armas! Kaya magpinunta na ito sa itong manahon! Okay! Pili! What? Ikay sunod! Sige, Brad! Patag mo na! Ako ni mong gipangita. Sige! Atos bay! Ato tabastura sa tubangan ni Papayon! Balik sa ato mga balita, mga dapit nga dugukanan sa mga tao atol sa pagtimaan sa Semana Santa, patutukan sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Bantayan nila ang mga simbahan, terminal o mga religious sites, lakip na ang mga kamerkaduhan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. 100% na nga andam ang Cebu City Police Office sa paghatag sa seguridad alang sa kalihukan sa Semana Santa. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa CCPO, ay napatutukan sa deployment ang mga vital installations kini mao ang pantalan bus terminal sa mga suruyanan sa mga tao. Napanagtawan nga budag sa ang mga langyaw nga mga lokal nga mga turista dinhi sa Sugbo aron mosuroy sa mga tourist destinations sa Central Visayas. Usa sila nga pabutangan og mga personnel mao ang gawa sa South Bus Terminal tungod kay adto ang posibilidad nga magmugna og kahud sa trapiko ang pagdagsa sa mga tao aron malikayan kini kinahanglan nga badlungo na mga bus nga mo pick up og pasahero sa gawas. Ang usual nga practice manggudiha kay manggawas ang bus diri sa gawas magkuana manakay, so that will clog, that will obstruct the free flow of traffic. So diya na hinuon masamot na hinuon ta ka traffic. That's why we really need to deploy PNP personnel along that area. Then other vital installation is also the pier. Ito na nosab nila nga mga igdugang police personnel sa Police Regional Office 7 nga motabang sa pagbantay sa seguridad. Gipasabutin ni Rafter nga dunay igong police personnel ng CCPO aron mobantay sa seguridad apan aron dili makuhaan ang mga pulis nga gipakatap sa kadalanan labing maayo nga modugangan ang puwersa aron ipakatap sa mga simbahan ug ubang nga dapit sa dakbayan Sugbo. That's why we are planning. We already have a talk with our operations officer, si Police Lieutenant Colonel Danilo Yema nga among i-open, among i-suggest kay CD to request for an augmentation sa atong mga simbahan, labi na gyud kato atong mga simbahan ng mga dagko diri sa syudad. Lagip sa patutukan ni Rafter sa deployment ang duha ka mga religious sites sa dakbayan kini mo ang Tabor Hill sa Barangay San Jose ug ang Good Shepherd sa Banawa, Barangay Guadalupe. Kini nga mga dapit ang gilauman nga dagsaon sa mga tao
gikan sa Huwebes Santo hangtod na sa pagkaugma nga mao ang adlaw sa paghandom sa kamatayon sa Ginoo kini maong Station of the Cross. Gawas ni Dona sab sila'y gitahasan nga mohatag sa seguridad sa tinuig nga kalihukan sa Birama nga mao ang buhing kalbaryo nga gipaluyuhan ni Cebu City Mayor Michael Rama. Webes pa lang, we have to, we have already instructed the station commander to engage the barangay, but as of base sa itong mga previous nga experiences so diha wala gid tay nagka-problema because the barangay, the force multiplier really helping our police, and actually I think they have provided also for the meal provision sa tanan nga diploy diha. So dili balikayan matod ni Rafter nga matag panahon sa Semana Santa ang mga Sugbuanon modag sa usab sa Carbon Public Market aron mamalit kining mga sagol sa binignit. Ganin nitong panahon sa pandemic bisan sa pagpatuman sa health protocol tungod sa coronavirus apan wala magpapugong ang mga tao nakigdaso kini sa carbon aron nga makabinignit lang aron pagsiguro nga walay mahitamong krimen dugang puwersa sa kapulisan ang ipakatat ni Rafter sa mga lugar uban sa mga force multipliers. Karon again mo expect yung gihapon ta nga daghan og tao dito, no, labi na kag karon nga mamalit og landang, mamalit og kanang magpakagod og lubi, di ba diyan. So isa gid pod na sa ato ang mga mga binignit, no, maghimog binignit. So isa gid na sa ato ang is pinaka concern po. Wala ito sa kadamatong hugas sa seguridad ng kapulisan sa Dagtang Sugbo ning nakaroon na ang mga kalihukan sa Semana Santa. Arnold Bustamante, CCTV. Lalaking nagsaulog siyang adlaw na tawhan, patay human mabangga ang iyang gisakyang motor sa kasugat nga sakyanan sa Lapu-Lapu City. Tungod hinuon kini siyang pag-overtake sa dalan. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Gideklarang dead on arrival ang 30 anyos nga driver sa usa ka NMAX nga motor human nga nabangga kini sa usa ka Toyota Vios pasado alas 5 sa buntag kagahapong adlaw at tubangan sa H Mall, Barangay Pahak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang biktima residente sa Barangay Pahak ug trabahante sa kasino sa dakong hotel sa Dakbayan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga padung unta kining mopalit og ilimnon tungod kay nagselebrar kini sa iyang adlaw na tawhan ni adtong Sabado. Birthday to niya atong Sabado. Birthday day na nabuntagan sila sa inom, nga medyo naalanganin siguro inom, nipalit sila og ilimnon gikan sa iyang panimalay padung dito sa Hangar Road nga katong daga mag-inom sa bitaw dool sa runway. After ito niuli siya, nalagi ito kusog kay siyang padagan. Then ang iyang kasugat nga auto is kusog-kusog sad considering sayo pa man to. Base sa inisyal nga investigasyon, sa nahisgotang kadalanan, ang biktima og kasugat niining sakyanan nga gimaneho sa 24 anyos nga lumulupyo sa Barangay Pusok padung sa managlahing direksyon. Sa wala pang insidente, naay nagunang motor sa biktima. Tungod sa iyang pag-overtake, wala mabantayi nga adunay kasugat nga sakyanan nga kusog usab nagpadagan. Makita na to sa CCTV nga di overtake siya sa ka motorcycle, ang kaning motorcycle ni overtake sa Picas Lane nga medyo ang katong sakyanan is medyo nasad sa doon nasa siyang lane pero murag nasa siya tunga dapit kung makita nito sa CCTV nato nga nag-igo tong head-on collision nga makita nato nilagpot lagi to ang biktima as well ang yung motorcycle wala sa mitsura. Then ang airbag sa sakyanan is nibuto sa makakita na to nga kusog-kusog yun ang boat padagan sa duha ka vehicle. Hinungdan sa kakusog sa impact, nakaangkon ang biktima og severe injury. Dali kining gidala sa Mactan Doctors Hospital apan gideklara ng dead on arrival sa attending physician. Apan giklaro ni Police Lieutenant Colonel Torres nga sa pag-overtake sa biktima, nisud na kini sa lane sa sakyanan hinungdan sa ilang pagbangga. Dugang ni Police Lieutenant Colonel Torres nga niangkon usab ang driver sa sakyanan nga nakainom usab siya apan wala mahibaw-i ang volume sa iyang nainom nga alcohol tungod kay walay breath analyzer ang City Hospital. Tungod kay aksidente man ang nahitabo, base sa standard operating procedure kung bangga, ang korte namo ay muhukom kung aduna bay tulubagon ang driver sa auto. Naghuwat pa usab ang kapulisan sa tagtungod sa biktima kung pasakaan ba nila og kaso ang driver sa auto. Ang atong paabuto ng biktima, pagtungod sa biktima og mo-file ba sila kaso without bisa atong prescribed period of detention. Kung ma-file ang kaso, itong kinansa may piyansa pero within sa prescriptive period of detention nga wala gid siya na-file, possible buhian gid siya within 18 hours of sa detention. Crystal Joy Pelerca, CCTN News.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Giilang tiga sa dapit nadakpan sa mga sakop sa Labangon Police Station human gi-alarma nga nagpabuto og armas sa Purok Sambag, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Nasikop si Jonas Sistiso nga nagpuyo sa lugar nga una na nga gireklamo nga mga residente nga mananghulga kung mahubog. Matod ni Police Major Eranio Regidor nga gipabuthan sa dinakpan ang iyang silingan nga barangay tanod nga iyang kontra. Base sa record sa PNP, nadakpan na ni adtong Mayo sa tuig 2021 si Sistuso. Kasong illegal nga paghupot og armas ang giandam batok sa dinakpan. Nasikop ang leader sa usa ka drug group nga naglihok sa Sugbo atol sa bypass operation sa mga sakop sa PIDEA didto sa Barangay Talon, Amadeo, Cavite. Inabagan sa Amadeo Municipal Police Station. Nasakmit gikan kang Aljon Chavez ang usa ka pakete sa gituang shabu nga motimbang og 100 gramos nga mobalor og 680,000 pesos. Lakip sa nakuha ang buy-bust money, cellphone ug motorsiklo. Mato ni PIDEA 7 Information Officer Leia Alcantara nga kasamtangang anaa sa Tagaytay City Medical Center ang subject tungod sa naangko niini nga mga samad sa kalawasan. Human misuway pagsibat gamit ang iyang motorsiklo. Kalapasan sa ilegal nga pagpayuhot og drogas ang ipasaka nga kaso batok sa dinakpan. Samtang sa laing balita, napalgang wa nay kinabuhi ang usa ka police officer sud sa Panimay sa barangay Haklupan, Dakbayan sa Talisay. Nakaangkon og samad pinusilan sa ulo si Police Staff Sergeant Raymond Bainos o nakaplagan nga iyang lawas sud sa pansayan. Na-recover sa mga otoridad ang armas sud usab sa mao nga pansayan. Gisusi pa sa mga operatiba sa Suko Team o palawman pa ang investigasyon kung sa hinungdan sa kamatayon. National Pilgrim Image sa Our Lady of Mount Carmel niabot na dinhi sa Sugbo. Isuri kini sa mga simbahan o eskwelahan alang sa ika-75 nga anibersaryo sa presensya sa Carmelites ning lalawigan. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Aniya na dinhi sa Sugbo ang National Pilgrim Image sa Our Lady of Mount Carmel nga gikan mismo sa kauluhan. Sa unang higayon, gikatakta kining isuroy sa mga simbahan o eskwelahan sa lalawigan sa Sugbo hangtod na sa Mayo. Karong tuiga giselebrar ang ika-75 nga anibersaryo sa presensya sa Carmelites dinhi sa Sugbo. Matod silang custodian sa imahen nga nahimong espesyal among kasaulugan tungod sa presensya sa maong Inahang Maria. Ilabi na nga daghang mga Sugboanon ang nimong deboto sa mahal nga birhen sa Mount Carmel. Proceed po ni siya, muadto po ni siya sa mga some parishes within Cebu, no, particularly diha sa mga parishes nga under the patronage of Our Lady of Mount Carmel and also sa mga kaparian nga diin hugot pod ang debosyon sa Mahal na Birhen sa Mount Carmel. Una nang niabot ang maong imahen sa Seminaryo Mayor de San Carlos sa kanyatong Domingo ug sa mosunod nga adlaw bisitahon nini ang Pope John XIII Minor Seminary ug Archbishop Residence dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Pagkahuman sa Semana Santa karong Abril, isuri na ang maong Pilgrim Image sa managlaing tunghaan ug parokya sa managlaing bahin sa Sugbo hangtod na sa Mayo ug iselebrar ang mismong Diamond Jubilee karong Mayo 13 diya sa Carmelite Monastery, Dakbayan sa Sugbo. Nakita usab sa kustodian sa imahen nga hugot ang pagtuo sa mga Sugboanon sa mahal nga birhen tungod sa iyang pagpakainahan. Nagpaila kanato siya kanato nga siya ang atong inahan ug aduna tay inahan nga mag-uban gayud kanato sa atong journey
isip mga sumusunod ni Kristo. Giauhag nila ang ubang mga deboto nga makigiusa sa kasaulugan pinagi sa pagtambong sa mata pagsuroy sa inahan sa Our Lady of Mount Carmel. Giendorso mismo ni Asobispo Jose Palma ang mong kalihukan dungan sa panginaut nga mas mapaligon pa ang pagtuo sa mga sugboanong deboto ngadto ni Inahang Maria. Gian Navarro, CCTN News. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Usa ka pagtuo